مرحبا منجي وانجليزي وكيكوفو فيسبوك بروفيل وكان مستعمل يعني ama nilala mwanama kati ya makana ngamadawo na hotsiwa litunguku visuo mahakim bunge harma zilera zishashi seremonino beju njanziani zambando kana les conseils shuluhani hao ni ma magistrat kaya waharma muda mshashi yao mejunja nziani hono Beti Salam يحط كونسي Arabamenja mstamedia ngamrangalia tunasondokana huno Beti Salam uskale uno ngabajana no hansiwa letengoku lishuluhani hao na uhukumu yema hakimu kao yana hakimu kao ngujanda hatandia harma zihazizahe ngujo hukumlo abange sheka oshinu kao ranzi yakomori yombishi hakajaparo kanti leo ngasuka kanti kirasmi kao Le président de la République vient d'arriver, mesdames et messieurs. Kazi kamera horanzi Mangueira ngo mangitondbalila tondbalila chano na tanis was Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les gouverneurs des îles, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Son Éminence le Grand Moufti, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, honorable assistance, bienvenue au palais présidentiel de Beti Salam. Nous sommes ici pour donner du sens à la politique. Cette politique qui consiste tout simplement à faire ce qu'on dit et à dire ce qu'on fait. Nous sommes ici cet après-midi pour rattraper le temps, pour rattraper un rendez-vous manqué par les autorités politiques de notre pays avec notre appareil judiciaire. En effet, après un rendez-vous manqué en 1987 d'un CSM mort-né, en décembre 2015, une loi sur la création du Conseil supérieur de la magistrature a été votée. En janvier 2016, cette même loi a été promulguée. Et puis, plus rien. Monsieur le Président, cela est votre destin. Et nul n'y peut grand-chose ces 20 dernières années. Quand vous n'étiez pas un des acteurs principaux, vous étiez le chef d'orchestre des rendez-vous politiques, sociaux et économiques les plus importants de notre pays. Et nous vivons cet après-midi un de ces rendez-vous majeurs. Ce jour où l'appareil judiciaire de l'Union des Comores, après un travail minutieux ces dernières années, peut se targuer d'être complet. Le Conseil supérieur de la magistrature, ce garant du respect du droit et de la lecture fidèle de la loi, ce conseil de discipline, cet arbitre des juges, voit le jour sous votre impulsion.
et à la veille du démarrage des grands chantiers économiques de la conférence des partenaires pour le développement des Comores et devant les sujets graves des habitudes sociétales de notre pays, ceci constitue un message particulièrement fort qui doit rassurer l'opinion nationale et la communauté du business, ici et surtout à l'étranger, dans votre détermination à changer ce pays en bien. Le déroulé de cette cérémonie se décline donc comme suit. Comme cela est d'usage, nous commencerons cette cérémonie par une lecture psalmodiée du Saint-Coran par Cheikh Abdurrahman Ahmed. Puis nous suivrons l'allocution du Mufti de la République. Ensuite, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'adressera à l'assistance. Et avant le discours du chef de l'État, le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature viendra faire lecture des hommes et des femmes qui composeront le CSM. Mais avant, bien évidemment, nous demanderons la Fatra. Amparokozi Emanahanyu Abdurrahman Ahmed yaji asomeze makara za Qur'ani za ubuaye khaflaini maraganji karibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
وأحسن تأويلا لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم. بارك الله فيك. Mwenyezi Mungu ajalie Qur'ani yasoma banu ikaheri nasi inshallah. Abasanga mparo fundi wangu Mufti al-Akbar, Mufti de la République, yaje yatoe makalima ya usoni mwema hakim maraganji. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الرئيس حفظه الله watukufu mahudhuri yaban se aya emanarisome yazobanu aya ya handani ilagio harma surati Nisa ikawe aya ilone sanomo ziji aya yinu inusisiwa ومسيرني مكة وحرمي حجة الوداع حرم حجة الفتح يمتومي صلى الله عليه وسلم ويكبوم جوا مكة بعد متومي يا وانا انكودو يا شندوا مكة أتاها يقولوا نزلت لزها الكعبة ya jenizo afanya mbao taakhirifu wazere ya mtume baada za haja mtume habuwa wanjia hondani mwa Kaaba atawasali uswali mtume kajada za mrejezezo zilala kile Mwenyezi Mungu hasese aya yo yabo kaya tende namna hiyo inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Mwenyezi Mungu mwamrishoni kwa mtume yo khitabu ya mtume na nasiba zi amana mzirejezo wenyizo wala ndo akanezela kile kabla kusilamu ndio harmal Kaaba ufanya ibada yao mrejezeze la kile lakini utabe kutumnika nawe kaonesa
ateje honde lewo yinu ikabila hiyo ondo hane zilakileze halkaba rango wakati wa mtume ateje honde hava basi kabila hiyo ndo hane zilakileze halkaba ikawa alkaba yoke bula illa lekumelahu sala ramadan lo harme heji usul muwafaqune ondo robulo wonji lekumelahu sala ramadan خاصة ل 27 الكعبة يقولوا إني وانتو هنجيون داني حتى وصاني أبغى نهار مهجي وهم رئيس بس أبغى أبغى تومي صلاة الله السلام عليه نزرنا زام رشيوام تومي زوجة هاتو إن الله كم يزم كتكوف يا أموركم غرام ريشو أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها رجزت زمانا أونيزو وهرمي آية نويو هرنبك إن الله يأمركم وإذا حكمتم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هرمي آية هرنبك أطيعوا الله ridumbe amri za mtume za Mwenyezi Mungu ya rabri neze amri za Mwenyezi Mungu za mtume ritoe wa ulil amri minkum na waritawadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atungua al-Imam al-Ghazali yake demuni uritawalia harma maswaya Mwenyezi Mungu amchungua sidasi. Ni amvoti yo tasliti ya Mwenyezi Mungu ili umchungue. Abongo Mwenyezi Mungu ramrisho. Harme aya yinu. Ndongonda. Ndodunga ze amri za Mwenyezi Mungu. Neze amri za mtume. Neze amri za mtume zo za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aramboka dayati kwa dil hawa. Mtume karangwa hawa ya hahi. Zo yanzamu. Lakini ni azaba zala uharmeha nyayahe zo za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkawa ulil amri minkum. Na renera angalia hikma ya Qur'an. Amba atiu Allah wa atiu Rasula. Ritoe Mwenyezi Mungu na mtume amba kawa ulil amri. Oka mbaba mdahoni haumfaume hauchef de village wakati uwewa Baseka habe wa si humretibisha si kartodu abongo Mwenyezi Mungu kajarejeza efiali amba wa atiu ulil amri lakini amba wa ulil amri minkum abongo sayyidi rais idomkinishi wakati ya wewa lakini jena mawaziri jena makonseye umwesheleziza sayyidi rais sitafa adabu na maslahi Yonde hali ya lazimu abongo na mwanawe Qur'ani heli ramrishawo ke harma adabu zeba maana zimiko wezizo ritoe owaritawalia madama kwa jabrisha ndongo abongo kwezi watukufu indeti ya hatu ekangi yonjema yo ya hatu sonsi ekangi yombi yo ya hatu sonsi Kartulinda wanrojo labonze wajora ngezensi hatu ekasi weni karjatana bayra dokensi hatu so pia ngas masulina amama Allah garjo huzise hose Mwenyezi Mungu mbaba ngujo zisale daula heli albalia mzaze ngujo zisi wale daula heli albalia chef de village ngujo zisiwa mji wa hae heli albalia namna hiyo pia Mungu watukufu na rireto mjivurio haundo mjini hatu hawinde mwanama rangalensi ya hatu rangalie wolezi wa hatu umanu wa wasui namna ajeri jobadilisha za tabiabi zulo harumensi inu ili Mwenyezi Mungu arisaidie
ukara raja batilisha zetu biambi zilo harumenti inu wallahi katuli do msaada wa Mwenyezi Mungu mwana rais kanado ka rais yake chef de village yake hakimu kanado fanya za michezo pia wayeche he hati guvernema enamruha mnika wizara ya wangali ya wena mnataka bahi ka ujozisiwa haruma wizara wa haki rais kana huzisiwa ukahonika ondoka mndu mwenza akili urageza ndo zuluze ndese ya hapo hivyo maneno ya hahe ongela kama sonti enamria juwe kwa manani kiwalo ekamru hondoka kana ushida etawende no ambamenti na ushida no yetiende okwe kensinge ngio njema yo yatu sonti ekensinge yo harmatabu kana mali hata kuna hunda raha okago tote damba bando nzo tubilo dahoni hangu nulo haya emalire kuna utulile ukenzi ule shahula ushone na tamu omungo wana watali hao waundo wajuhu wa hatu sisi abakartuzaya waundo wajuhu wa hatu engaribuli yawe mbeu ya hatu yangamie ila kumurita na batu hati mahakimu yawe mahakimu wao ngozo amana leo mrati fanya tenda harudaju ndonziani ne watunda we prizo ngo mavamana ekako tushindo tutazo amana za hao na ruwabadilisha rantu warajina Saidi Rais amjohambia hadithi ya Sayyidina Umar bin Khattab ngabo sahaba miongoni mwa masahaba watukufu yamba Khalid ibn al-Walid uoka japarenda harman ko dota ya shido demruya wana na mtume ya shida mtume Mwenyezi Mungu hamnika tawfiki ya hena ko do ya itendea ya hondane na ushindi hata miongoni mwa usiku mtume sallallahu alaihi wasallama hambe harman kodo raia mtume haini madhamana wararu ambeka fulani eka haulaya fulani kujorenga eka haulaya fulani kujorenga kajafumba banda yao wende wawane nkodo ema generali wala wa ulaya wa wararu Khalid honoka emesilamu kwa joshindwa hafa kuebera hapo hairenge hamvu hawana bomtana bala atema siku yaja hashaje program ya kodo harengo waka hosoni hawabe hodingoni harengo waka udingoni hawabe hosoni harengo waka upanda mwono mume hawabe upanda mwono mche waka upanda mwono mche hawabe upanda mwono mume na mtubeze nungo zilange madina ngutozamba uka ebera mabaha irengwa isefu misufillah nzimo harmazani panga za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatowa wandu ambokanga mjohenda hula ralaya mtinzenda afuzamiri mdore mabonzi mwetu sagaba yoni hamabala ngarelo ngaruhunda nao na msaada watu hapo tasi wandisenkodo wala makafiri waononiso nyorajina sineze niswaka wana nizo jana warudi wano legaba liju hawo hula farasi kahweda yeujusta gaba onuka mesilamu kwa saidi wao ngabo jeshi talila lijao wanambio wataba Khalid honda na noshinzi basi baada Khalid honda na noshinzi rangu yabo mtumato kajumtendeza Sayyidina Abubakar haja kajumtendeza shujaa Sayyidina Umar handani hamtendeza harudi hafikira amuka anuka bali ujiri fitina oketushindwa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu atende tushindwa emroko tsoi hawana na mtume hamshindi
hawana neema sahaba hawashindi, hawana neema kafira hawashindi. Kwa hiyo mada ndugu atango Mwenyezi Mungu ukaonde utushira hamuzulu banda ya muzulu hakati mwanacheishi lakini katutende iyo nde hali ya mrutaho faida ya hensi ya kajambo bona uzuliwa amwendo na wa opposition amwendo na opposition lakini hatoi ye amri ya mfaume ya kaya tawala haunuka basi hajaka hufa ambale unga mfo hamanga mi alale jifi yao uharmo mwili wa hangu kabati sibiri itona upanga au fumu na remala lewa amfoba na haka utaya shahada abongo kwezi wako moja indeti ya haki wallahi kejo hangalani wanricho dasi na risaidia rais wa haki hausabuzi ina mrato ze faida zaha hiza nafsiya rangalensi ya hatu bamtume sallallahu alaihi wasallam moka idha nazala albala'u yaumu salih wa talib le bale hija leto no yanupia rowema rowai alafandu bajo baathiwa wende waliwa hizo wafadi abongwe dasturi hangu mtsido kamle haku lakini amtomwambiani ka na rilamuhe rangalensi ya hatu risaidie rais wa hatu Mwenyezi Mungu amnikomuri mle na taufiki rimsaidie njema ekahawewa rimwambe kisaidie rais tijao zidoka ndima jao kwa kaizo zuhundu mtume harume gaswa handani ya mtume ya badura mtume hadunga neema sahaba wende hata mtume hasiba hanu ama ngarikonto banu rilide madiri jeri wanena ubani wakamzi muharume masahaba ama bomtu eba Mwenyezi Mungu ndiye yahamrisha likento banu amba yonde akili ya hangu kama kabati akili tidabanu akili tidabanu kama Mwenyezi Mungu ndiye yahamrisha samina wa taana wakabo ngeni zajo urifanyia lakini banu rekato banu arjochindwa ne madi na rende usoni atariwasulo mahalani hulo imaji rirenge maji yake ya hatu wakatulema kafiri wa hija wajofa heze mpaka za hatu wasango wajofa nyora ukahar maulanga unu banu balo maji obongo na rire hata rasule mahale maji aliyo rikirenge makafiri wa hija wajofa heze mpanga au wajofa nyora mtumaba era ayiniyo mtume kajamba minda mtume tamba lakini ambera ayiniyo wadungana wende atadena mna hiyo ngabo makafiri wafahanyora ngabo wafaheze mpanga Mwenyezi Mungu hawa ni kushinzi obongo kwezi watukufu na rangalie enzaya hatu za tabiambi ziliyo zilawe nana tena ngamjwenjeza Saidi Rais le habari ya helibange le bange linde langa miso wana kabati mji harumemi jehema swaya hatu utonda wanazijana uondo msuwa furaha na yonde liwasongezawo wefanyaza nongozini ukango fikiri mrumbude uliona mtataho wana hahe na wana yatoka wenga ponyari yatinde mtataho wana hahe uliona himli ilo bange ukawana zona ramboka mungoni mwe khatori ya bange leo kama mwanadamu matoma ukuru na mfuza urenda nai nguwe mananya mutona mabala nguonyatu abongwe serikali ya hatu ne la muhe warmazan ngozin ngarjuwao ukawakatwa marhum Ahmed Abdallah na Jauhari no wadunga yabo bakabije na wandu watolwa majeshi wakawana nelebange na udunga zemeli neze videte zijone sanogozi sambinde ajato wasa nogo yizo abala kahanda bashari yadoni balaije mtu harmeti kamzango omugo ulande abi wa hensi ya hatu okande ya atakaza sanogozi omugo Saidi Rais ngar sahao hosema hono tufa hao
urudure letizo harmasano gozinu ba wangamizo wana leunumsi wabange na vinyo abongeza ngo na tola abonga mwambionika narilamuhe ngezi muyage arsaidie oka bashare ngamjuwa oka muriato kaurenga viyora ngulubulani kanguliba wayeche hena mfumo ya jebanu katika vahisa yoriso bani yejaili to bani elibe hafarata na huzabanu hauminga enzi ya bani ngezi muharishishiyaye Mungu jadia Mungu hamadi zote tije lakini saidi rais rale dito kaone gouvernement ya haho wa harmaza ngozinu wassalamu ta'ala alaykum wa Vous aurez noté bien évidemment la présence du président de la Cour suprême et du bâtonnier de l'ordre des avocats de notre pays. À présent, j'invite le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à venir prononcer son allocution. Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تزي mbaba wahele taifa la Komoro mheshimiwa rais wa daula al-Imam Ghazali Othman kwezi président de l'Assemblée nationale kwezi mtukufu président wa Cour suprême kwezi mjazahatu mzazi wa taifa la Komoro kwezi gouverneur wa si wa mzazi Langazija kwezi madhamana wa serikali ya Komoro membre du gouvernement kwezi balanda bazi mbuwa mdoka tura mwandu kwezi mheshimiwa gouverneur wa si wa Lamwali kwezi madhamana watukufu ikao mhudhuria abantu nyonsi pia anago mabalozi waheze daula mbali na mbali nyanzani za Komoro arangu ma representant wahe ze organisation mbali na mbali ikao ngazifanya hazi o harme Komoro wasinodi waza mbaba hangu سماحة مفتي الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كرذي مهشميوا رئيس وهي الدولة Nambeukaya ekubode Nambeukaya ekubode haukarangwa wasili oharmaze vamana zahe daula ya Komoro ngawe juma hangalia hazito jema mahakama ya Komoro ngawe juma hangalia hazito jema mahakama ya Komoro yakai mahakama mema yakai mahakama ikao ngajujibu mahutajifu yahe maraiya waishio ohalme ardhi ya Komoro zichitihadi mbali na mbali ngao juma uzifanya na wananyuho wenji wa utendea wajashida wazifanya basi na muda banu ujohe hansi ya tribunal commercial haruma ya ardhi ya Komoro tribunali kao ijuru husu wangu
waloneze mali za hao mbali na mbali wakena uaminifu wabaliaze mali hizo waje haume ardhi ya Komoro waje watumie haume ardhi ya Komoro na wenu ujango ehonti le baraza kuu lehe mahakim Conseil supérieur de la magistrature المجلس الأعلى للقضاء لأنه baraza kuu haku na lo baraza muhimu harmo mwendeleo wahe daula haukaya del joka utongeza emaranya wa Komor wakena uaminifu watimia haruma mwendeleo usoni wahe mahakama ya hatu leo jongo lehonti mahakimu wanama wandumu ni janu ham yokaya marhaba menji ngao harmoza lehonti pia ngao harmo furaha haukai mahakama yinu au le baraza linu del joka utaliwadaini yazila haki zao ikawa wazi utachi yao haruma daula yako lakini ndo nuhusu kwezi mheshimiwa rais wa daula niongoze wanama mahakimu niwaambie ukaya ekekali baraza linu ngajoka ujalidai zi haki mbali na mbali zahanyu shawa jau baraza linu shinishononde haruma henya mzima harumani haukenda mrujendanza ya wehe le baraza linu ngajohu hukumu le baraza linu kallahu banafasi shaga jure nga zeto manaza halo zila sanction za lazimu wala hakimu ujo rwari ya sharia ya hukumlo nezifungo zujwa henda hata atolo hazi abangiabo ikanga na furaha wale baraza linule hansi wao leo shawa henya mzima harumani ngelazimu yake ujumo jitwaliza eroho ya hahe enafsa moya hahe ya juo ukaya ekahe na zafanya betizi le baraza linu kalda mbanafasi le baraza linu ngajuka hashimi ukara iswa he daula ujofanya niza ufanya zonti pia no le baraza linu lendeleye nizo domana zahalo ho kamili fo halo yabo kabati penzeleye ichoka lonti pia jawi kao kabati samaha juma hakimu ujokosea o haruma zezo manazai toko jitukufu mlioba na mkara zinimambia nukaya ema hakimu wakumo ama wakati kao tinaba sashara nguhale wa na mushkila wa baadhi za rungo ikauga jiheza hamadishia khaswa ya janibu yahe adadi ya hao kangwa washashi haku halma wakati kao chana waka ajambo kawaka wajirani adadi walio leo nabo jana zevo amana au zila haziwakanizo zika nchashi oliho de zevo amana ikaudu walonizo leo ikajana mahakimu wakahangalia haruma maha haruma dosie shihu owinji shabo leo washindo wa waswili zihu mfukare za dosie wazangaliao yani bimano kaya wazifanyao zenjeza kadu mfukare rane namne kaudo za kaya na wewe hakimu wao wajenjeza shango washashi mahakimu wangu wafanyuza za hao wafanyoshe jitaliza hao na ndo subutina be ukaya ngwazifanyao hauno ketu yudu jumlifo hao ketu tongeza ikekasi maundiza mabotozi pari hani hao
shaho jimnifu zihazi zao ngazendao leo الدولة يدكلارين كودو haruma za crime يدكلارين كودو haruma za agression sexuelle yani dawala warodu hazi wagabilio wanatiti wa hatu wagabilio mbeu ya hatu we warenda siyo we warenda siyo antumambiani kosi ni madhamana mdobana wakati na kaurenge wizara wandu agression sexuelle na kana oho wizara o prison wakaya wandu 18 wakati londo munu ngamina zaidi ya wandu jana wa agression sexuelle ikao ngwao o haume la joli ya moroni yani bimano kaya ikao ngomba ukanga wa msajaja hamaze prison ngamsubutina mbe ukaya haume tarehe cha msajaja wokauti. Okay, ekanga sina warujana yani halma prison leo ngamina warujana lume mfukale na wararu yawe jana wandu agression sexuelle yabu yunga yene sawe khatwari nku ikaunga yenshiyo ukaya wandu wa agression sexuelle washiliyo weji washiliya wala ndu wao washiliya na bunyo khatwari nku ikao ngedanganyawe amani hatu yodi manekao rais wa daula hamrisha wehansi wa mahakama makhsus ya hukumu owaru wafanyawe zito lazinu ngaromba Mungu insha Allah rangude mwezi 10 ya homezi londo unu uje mwezi 10 mfukare owandu ngato hukumu takriban wandu mengo mirenda rumeja ikao wafanya zito lazinu yoyo sipenga sijao hela namne kao rais wa daula yalona hamu no wanahahe walio no wanahahe wanatiti wa Komoro wansho hambe au ya Komoro ukaya kati tayari wana hamandao wa dore ndazio abiyange na hamu hiyo demane kao hamrisha haziye fanyishie na wa insha Allah harmamfu banu mahakama yayo ngajo himeka mgwabenzi ngojo tukuze ko muri hatu Mungu yaiheze juu insha Allah. Mwenyezi Mungu atukuze rais wa daula na familia hahe. Yawanike tawfik ya ujusa Komori juu uadilifu uhakikishihe uharmansi hatu insha Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Utengoni hunua jao fundi wangu rais wa heshekao shahusu ze haki za binadamu na unafasia nyebangu madam situ awasanga mparo emandishi jimla wa heshekao hu shahima hakim ya jiafanya worolo wa hema hakim wa he sese Excellence, Monsieur le Président de l'Union de Comores, Son Excellence, M. Azali Assoumani, Afadahullah. Honorable invité, en vos rangs et qualité, assalamu alaikum. Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi numéro 15-013 AU du 28 décembre 2015 relative au Conseil supérieur de la magistrature, permettez-moi, en ma qualité de secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, de vous faire lecture des membres du Conseil supérieur de la magistrature, composés des membres de droit et des membres élus. Sont membres de droit du Conseil supérieur de la magistrature les magistrats dont les noms suivent: le président de l'Union de Comores, M. Azali Assoumani, le président du Conseil supérieur, le ministre de la Justice, Mohamed Hussein Djamalilaï, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, le premier président de la Cour suprême, M. Cheikh Salim Seydatoumani,
le procureur général, près la Cour suprême, M. Nourdine Agodo. Le premier président de la Cour d'appel de Moutamoudou, M. Mohamed Nourdine Afretan. Le procureur général, près la Cour d'appel de Moutamoudou, M. Rafiki Mohamed. Le premier président de la Cour d'appel de Moroni, M. Benali Omar. Le procureur général, près la Cour d'appel de Moroni, M. Mohamed Swali Djaye. Le premier président de la Cour d'appel de Fomboni, M. Hamidou Ali Mohamed. Le procureur général, près la Cour d'appel de Fomboni, M. Nourdine Ahmed Matouar. Et enfin, le magistrat directeur général des affaires judiciaires, poste à cours vacant. Les membres élus, conformément aux procès-verbaux d'élection des représentants de la Cour suprême, des cours d'appel, des tribunaux de première instance, sont membres élus du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats dont le nom suit. Monsieur Abdou Saïd, conseiller près la Cour suprême. Monsieur Aïnoudine Alaoui, conseiller près la Cour d'appel de Moutamoudou. Monsieur Abakar Moussa, substitut général près la Cour d'appel de Moutamoudou. Madame Maoulida Djoubé, conseillère près la Cour d'appel de Moroni. Madame Zamzam Ismaïl Issouf, conseillère près le tribunal de première instance de Fomboni. Cour d'appel de Fomboni. Excusez-moi. Monsieur Shaharouman Zouber, juge près le tribunal de première instance de Moutamoudou. Monsieur Mohamed Abdallah, procureur de la République près le tribunal de première instance de Moutamoudou. Monsieur Ahmada Hamidou, président du tribunal de commerce de Moroni. Madame Soudjaï Soemata Oumi, première substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Moroni. Monsieur Hajim Bahem Madi, Kadi de Machua, procureur de la République près le tribunal de première instance de Fomboni. Et enfin, Madame Nazima Youssouf, inspectrice générale des services judiciaires. En ce qui concerne le secrétariat permanent, il est composé pour le moment de 2 magistrats, dont Swali Mahmoud Massour, secrétaire général du Conseil de la magistrature, et M. Berton Souleymana, secrétaire général adjoint. Je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles missions très difficiles. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général, c'est souhaiter bonne chance. À présent, j'ai l'immense honneur d'inviter le président de la République à venir prononcer son allocution. Monsieur le Président.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Honorable assistance, mesdames et messieurs, c'est un grand moment de la République que nous vivons aujourd'hui avec l'installation du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, cette institution importante, créée par la loi du 22 janvier 1991 et révisée par la loi du 28 décembre 2015, n'a jamais été installée. Je prends donc la parole en cette cérémonie solennelle devant tout ce que la République compte d'honorabilité, avec une émotion certaine due à la grande satisfaction qui est la nôtre de voir avec l'installation du Conseil supérieur de la magistrature le parachèvement